है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। Dear students, open the text at page 68. नज्म नंबर 4, प्रीत का गीत। डियर स्टूडेंट्स, प्रीत मीन्स, प्रीत का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, शफकत, उखुवत मोहब्बत व उल्फत। प्रीत का गीत, प्रीत का गीत यानी वो गीत जो लोगों में मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, शफकत, उखुवत मोहब्बत उल्फत, इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करता है, प्रीत का गीत कहलाता है। नज्म नंबर 4, प्रीत का गीत। डियर स्टूडेंट्स, प्रीत यानी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। गीत मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, गीत यानी राग, नगमा, सुरूद। प्रीत का गीत, इस गीत के शायर हफीज जालंधरी हैं। पहली बात, गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिन्फ है। डियर स्टूडेंट्स, सिन्फ यानी नौ, किस्म, जिन्स। गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिन्फ है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैत मुकर्रर नहीं। डियर स्टूडेंट्स, मौजू, डियर स्टूडेंट्स, मौजू यानी उन्वान, टॉपिक। हैत, हैत यानी बनावट, शक्ल व सूरत, तौर। अलबत्ता नुस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्जों से गीत के ख्यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है और उसके बिल्कुल इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। गीत के जो इब्तिदाई कलमात रहते हैं, जो इब्तिदाई मिसरे रहते हैं, उन्हें मुखड़ा कहा जाता है। बोल और गीत के काफियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत चूंकि गाने के लिए होता है, इसलिए उसे मौसीकी का लफ्जी रूप समझना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मौसीकी का लफ्जी रूप, मौसीकी का लफ्जी रूप। डियर स्टूडेंट्स, मौसीकी का लफ्जी रूप यानी मौसीकी की लफ्जी शक्ल व सूरत। गीत की बहरें, डियर स्टूडेंट्स, गीत की बहरें, बहर कहते हैं, बहर यानी शेर का वजन और उसकी जमा है ये बहरें, यानी उसके लिए उसकी लय, यानी गीत की लय और आहंग। डियर स्टूडेंट्स, आहंग कहते हैं, आहंग यानी एक राग का नाम है। आहंग, आहंग एक राग का नाम है और राग कहते हैं लय को, सुर को। राग के मानी होते हैं लय, सुर, नगमा, तराना, कहानी, किस्सा, मोहब्बत, उल्फत वगैरह। इसकी लय और आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरी की बहरों से मुमासिल होती है। मुमासिल यानी मुशाबा, मानिंद, मसल। उर्दू में अजमतुल्लाह खां वगैरह ने बहर व आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शीरानी, हफीज जालंधरी और नए जमाने में निदा फाजिली, जफर गोरखपुरी वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं।
اردو شاعری انسانی محبت و یگانگت کے جذبات سے بھری پڑی ہے۔ غزل کی طرح ہمیں گیتوں میں بھی اتحاد کا پیغام ملتا ہے۔ گیتوں میں اردو کے ساتھ ہندی لفظوں کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے جو دو تہذیبوں کے ملن سے عبارت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ ہندی گیتوں کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی گیتوں کی وجہ سے ہی اتنی اسے شہرت حاصل ہوئی ہے، گیتوں کی وجہ سے ہی اسے اتنی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اردو اور ہندی کے الفاظوں کا ساتھ ساتھ استعمال دو تہذیبوں کو ملانا ہے، اس سے دو تہذیبیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ایسے استعمال سے یعنی اردو میں ہندی کے الفاظ استعمال کرنے سے دو تہذیبیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ جان پہچان، ڈیئر اسٹوڈینٹس، کنیت مینس وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے یا بیٹی وغیرہ کے تعلق سے بولا جائے۔ فطری یعنی پیدائشی، فطرت کے مطابق قدرتی۔ ادارت یعنی ایڈیٹری، جریدہ نگاری، اخبار مرتب کرنا۔ مخزن یعنی خزانہ، گودام۔ تلخاب یعنی کڑوا پانی۔ سوز، ڈیئر اسٹوڈینٹس، سوز مینس درد، جلن۔ ساز یعنی باجا، ساز یعنی سامان، اسباب۔ شاہکار یعنی عمدہ کام، سب سے بڑھیا کام، ماسٹر پیس۔ جان پہچان، محمد حفیظ 14 جنوری 1900 عیسوی کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ ان کی کنیت ابو الاسر ہے۔ گھریلو حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ وہ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں انہوں نے نظم کہی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ جان کر تعجب ہو رہا ہوگا کہ حفیظ جالندھری نے 7 برس کی عمر میں ہی نظم کہی۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو کسی چیز کا ذوق و شوق ہے تو آپ دوسروں کے مقابلے میں اس کام کو آپ دوسروں کے مقابلے میں اچھی طریقے سے، عمدہ طریقے سے اور بآسانی انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مختلف ادبی رسائل کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ پیارے بچوں، ہر رسالے کا اور ہر اخبار کا اداریہ لکھا جاتا ہے۔ جو اداریہ اخبار کا اور رسالے کا سب سے اہم کالم ہوتا ہے اور وہ ایڈیٹر صاحب اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ انہوں نے مختلف ادبی رسائل کی ادارت کے فرائض انجام دیے، جن میں رسالہ، زمیندار، نونہال اور مخزن مشہور ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ نغمہ زار 1925 عیسوی میں شائع ہوا۔ تلخاب شیریں، سوز و ساز اور حفیظ کے گیت ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ شاہ نامہ اسلام ان کی شاہکار طویل مثنوی ہے۔ 1982 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ پریت بسالے، اپنے من میں پریت۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یو آلسو نو، آپ بھی جانتے ہیں پریت یعنی محبت۔ اپنے من میں پریت بسالے، اپنے من کے اندر، اپنے دل کے اندر محبت بسالے، محبت پیدا کر۔ اپنے من میں پریت، اپنے دل کے اندر، اپنے من کے اندر محبت۔ من مندر میں پریت بسالے، دل کے مندر میں محبت بسالے، محبت پیدا کر، اخوت، محبت و الفت پیدا کر ایک دوسرے کے لیے۔ او مورکھ،
वो नासमझ, वो नादान, वो भोले भाले दिल की दुनिया कर ले रोशन। अपने दिल में मोहब्बत पैदा करके, मोहब्बत बसाकर दिल की दुनिया को रोशन कर ले। अगर जिस दिल में उखवत मोहब्बत उल्फत है एक दूसरे के लिए, तो उस उखवत मोहब्बत उल्फत की वजह से दिल मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। अपने घर में जोत जगा ले, अपने घर में उखवत मोहब्बत उल्फत को फरोग दे। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, एक दूसरे से हमदर्दी करना, एक दूसरे का ताउन करना, एक दूसरे की मदद करना, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना, ये तेरी जो रीत है ये कदीम जमाने से चली आ रही है। भूल गया ओ भारत वाले इस रीत को, एक दूसरे से हमदर्दी करने को, एक दूसरे के काम आने को, एक दूसरे के का ताउन करने को, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने को तू भूल गया। भूल गया ओ भारत वाले, भारत वाले तू उस बात को भूल गया कि रीत एक दूसरे से मोहब्बत करना, उखवत मोहब्बत उल्फत करना, ये तेरी रीत तो पुरानी रीत है। प्रीत है तेरी रीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। डियर स्टूडेंट्स, अपने मन, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूर्ख ओ भोले भाले दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भोले भाले, भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। डियर स्टूडेंट्स, इस गीत की मारिफत शायर हफीज जालंधरी अपने हमवतनों से, अपने भारतवासियों से कहते हैं, ऐ भारतवासियों, ऐ भारत के लोगों, तुम अपने दिल को प्यार मोहब्बत के जज्बात से मामूर कर लो, क्योंकि प्यार मोहब्बत के जज्बे से हमारे दिल की दुनिया मुनव्वर हो जाती है। मोहब्बत का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो हमारे दिल की दुनिया को रोशन कर देता है। इसलिए अपने दिल के मंदिर में प्यार मोहब्बत को जगह दो। ऐ भारतवासियों, तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि हमारे मुल्क भारत में कदीम जमाने से प्यार मोहब्बत, मेल जोल और इत्तेहाद व इत्तेफाक का चलन रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सनत तजनीस ताम की, सनत तजनीस जायद की मिसाल है, सनत तजनीस जायद की मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी शेर में शायर किसी एक लफ्ज की कमियों बेशी का इस्तेमाल करता है तो वो सनत तजनीस जायद कहलाता है। अब इसमें प्रीत में और रीत में, इसमें पे कम है और इसमें पे ज्यादा है, चुनांचे ये सनत तजनीस जायद की मिसाल है। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, नफरत एक आजार है। डियर स्टूडेंट्स, आजार यानी मर्ज, बीमारी, तकलीफ, दारू यानी दवा, इलाज। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर मोहब्बत पैदा कर, मोहब्बत को जगह दे, मोहब्बत बसा ले। अपने मन में प्रीत, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर मोहब्बत। नफरत एक आजार है प्यारे, ऐ प्यारे, ऐ अजीज, ऐ मेरे दोस्त, नफरत तो एक बीमारी है। इकबाल फरमाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नफरत एक आजार है प्यारे, नफरत तो एक बीमारी है, नफरत तो एक मर्ज है, तकलीफ है नफरत। दुख का दारू प्यार है प्यारे, और दुख का इलाज, परेशानी का इलाज, तकलीफ का इलाज, रंजो गम का इलाज
پیار محبت ہے. یعنی نفرت سے جو ہے بچوں بیماری تکلیف ہوتی ہے، اور پیار کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہے. آجا، اپنے روپ میں آجا، اپنے صحیح رول میں آجا، اپنے صحیح کردار میں آجا، اپنی اس حالت میں آجا، اس رول کو ادا کر جو قدیم زمانے میں تیرے آبا و اجداد، تیرے بزرگ جو رول کیا کرتے تھے، جو ان کا کردار تھا، جس حالت میں وہ جیا کرتے تھے، ان کی جو صورت تھی، ان کا جو روپ تھا، اس میں آ جا. تو ہی پریم اوتار ہے پیارے، تو ہی پریم اوتار ہے پیارے، تو ہی محبت کی صورت ہے، تو ہی محبت کی مثالی شخصیت ہے. اپنے روپ میں آ جا، تو اپنے رول میں آ جا، اپنے صحیح کردار میں آ جا. یہ ہارا تو سب کچھ ہارا، اگر تو اس میں بھی اگر تیری اس میں بھی ہار ہو گئی. ایک دوسرے کے ساتھ میں نفرت سے دور رہنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، اگر پرانے تیرے آبا و اجداد کے صحیح رول میں آنے میں، صحیح کردار ادا کرنے میں، اس حالت میں جو تیرے آبا و اجداد جس طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے، اگر تو نے اخوت محبت و الفت اچھے طریقے سے جینے میں، اگر اس میں تو نے ہار دیا، اگر اس میں تو ہار گیا، آبا و اجداد کے طور طریقوں پر چلنے میں اگر تو ناکام رہا، من کے ہارے ہار ہے پیارے، تو نے سب کچھ ہار دیا. من کے ہارے ہار ہے پیارے، من کے جیتے جیت، بسا لے اپنے من میں پریت. انسان کا جو دل ہے، کسی نے بڑا اچھا فرمایا ہے، گر اندرون درست تو قلب درست، قلب درست ایمان درست. کسی نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ رنج و غم جن کے پاس ہوتے ہیں، رنج و غم جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ زمانہ شناس ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لسن کیئرفلی. رنج و غم جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ زمانہ شناس ہوتے ہیں، اور حادثوں سے جو ہو گئے مانوس، وہ کب بدحواس ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، حفیظ جالندھری فرماتے ہیں کہ نفرت ایک بیماری ہے. ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے سے عداوت کرنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں دشمنی رکھنا، یہ ایک بیماری ہے. یہ نفرت ایک ایسا مرض ہے جو دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. دکھ، مصیبت، پریشانیوں کا علاج محبت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مصیبت نہ آئے، دکھ نہ آئے، پریشانیوں سے آپ دور رہیں، تو آپ اپنے دل میں اخوت محبت و الفت کو جگہ دیں. دوسروں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر انسان محبت، ہمدردی کو اپنی زندگی کا شعار بنانے میں ناکام رہا تو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے. محبت سے ہی محبت سے ہی، اخوت محبت و الفت سے ہی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی سے ہی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. محبت سے انسان ہے، محبت ہی سے انسان ہے، محبت ہی سے انسان ہے، محبت جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. محبت سے انسان دوسروں کے دلوں کو جیت سکتا ہے. اقبال فرماتے ہیں، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں. اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، اپنے دل کے اندر محبت پیدا کر، اپنے دل میں پریت بسا لے. دیکھ بڑوں کی ریت نہ جائے،
शायर हफीज जालंधरी यहाँ पर याद दहानी कर रहे हैं, याद दहानी के तौर पर कह रहे हैं कि देख, याद रख, देख, बड़ों की रीत न जाए। बड़ों की जो रीत है एक दूसरे से हमदर्दी करने की, एक दूसरे के काम आने की, एक दूसरे के सुख दुख बांटने की जो रीत है वो रीत न चली जाए। सर जाए पर मीत न जाए। मीत यानी दोस्त। दोस्ती में सर कुर्बान कर देना चाहिए लेकिन रीत नहीं। सर जाए पर मीत न जाए। सर चले जाए लेकिन दोस्ती न जाए, दोस्त न जाए। यानी अगर दोस्ती में उखुवत खुलूस है, खुलूस मोहब्बत है, दोस्ती में अगर खुलूस है, सिद्क दिल से दोस्ती करते हैं अगर दोस्त, तो एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाते हैं। मैं डरता हूं कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए। मैं इस बात से डरता हूं, शायर यहाँ फरमाते हैं कि मुझे इस बात का खदशा है, मुझे इस बात का डर है कि कोई तेरी गलत रहनुमाई करके, कोई आपस में फूट डालकर तेरी जीती हुई बाजी को जीत न ले। यानी तेरी गलत रहनुमाई करके, तुझे गुमराह करके, आपस में फूट डाल के कोई तेरी जीती बाजी को जीत न ले। जो करना है जल्दी कर ले, जो भी करना है जल्दी कर ले। जिंदगी कोई 1000-2000 साल की नहीं है प्यारे बच्चों। अपनी जो उम्र है 1000-2000 साल की नहीं है, बल्कि हमको चंद दिन जो जिंदगी बसर करना है ये सब उसी में करना है हमको। थोड़ा वक्त है बीत न जाए। जिंदगी का जो कलील अरसा है वो बीत न जाए, गुजर न जाए। इसलिए हमें चंद दिन की जिंदगी कामयाब तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बसर करना है। थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। डियर स्टूडेंट्स, मोहब्बत, हमदर्दी हमारे आबा व अजदाद का तर्ज जिंदगी। डियर स्टूडेंट्स, दौरे कदीम से ही, पुराने जमाने से ही मोहब्बत, हमदर्दी हमारे आबा व अजदाद का तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात रहा है। हमें उसे भूलना ही नहीं चाहिए। इत्तेहाद इत्तेफाक को कायम रखने के लिए, मोहब्बत भाईचारे की बका के लिए अगर हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिर में शायर ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि कुछ तंग नजर और शरपसंद हमारे दरमियान आपस में फूट डालकर हमें एक दूसरे से दूर न कर दें, मोहब्बत की राह से वो हमें गुमराह न कर दें। इसलिए इंतहाई जरूरी है कि हमने बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करने में और प्यार मोहब्बत के रिश्तों को मजबूत व मुस्तहकम बनाने में देर और लापरवाही नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इंसान खो के वक्त को पाता नहीं कभी, जो दम गुजर गया वो आता नहीं कभी। इसलिए जो भी करना है वो जल्दी जल्दी कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, खुलासा अपने जहन में फिट कर लीजिए। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू फिट इन योर माइंड। खुलासा, शायर ने इस नज्म में मोहब्बत की अजमत और अहमियत बयान की है। वो कहता है कि ऐ इंसान, तू अपने दिल को मोहब्बत के जज्बात से मामूर कर ले। शायर इंसान को नादान और भोला भाला कह रहा है। ये उस तरफ इशारा है कि इंसान मोहब्बत की हकीकत से नावाकिफ है। दिल गोया एक मंदिर है और मोहब्बत इबादत है। इससे इंसान को ऐसी रोशनी मुयस्सर आती है जो उसके घर यानी उसकी जात को रोशन कर देती है। शायर अहले वतन को याद दिलाता है कि हमारे मुल्क में पुराने जमाने ही से
मोहब्बत और इत्तेहाद का चलन आम रहा है। मोहब्बत के बरक्स नफरत एक बीमारी है, जबकि जिंदगी के दुखों का इलाज मोहब्बत के जरिए किया जा सकता है। इंसान की बुनियाद ही मोहब्बत है। इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला है। अगर इंसान तर्ज मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से इंसान सबको जीत लेता है। मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद का तर्ज हयात रहा है। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तब भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की हिफाजत करना चाहिए। शायर को डर है कि कहीं लोग हमारे दरमियान फूट डालकर हमें मोहब्बत की राह से दूर न कर दें। वक्त देखते देखते गुजर जाता है, इसलिए हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और इत्तेहाद से लोगों को एक दूसरे से करीब करने में देर नहीं करना चाहिए और जिंदगी मोहब्बत के साथ बसर करना चाहिए।